आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालनर शुभ अवसर में आपण मानकु समस्त को मु अनेक अनेक आउ थे अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। नुआ सरकार आसिले आम सरकार आसिले आम सरकार को आपणकर सरकार बोली कह जाउछि, लोकंकर सरकार आपणकर सरकार एटा आपण माने अनुभव करूछंती कि नहीं, परिवर्तन होउछि कि नहीं। यही गत 21 तारिख रे आमे जाइथिलु मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को नहीं जाइथिलु संबलपुर को, अर्थात 10 जन मंत्री एवं ताहा सहित मुख्यमंत्री अधिकारी ऑफिसर समस्त को लेकिन संबलपुर जाइथिलु। जे सरकार सबु बड़े केवल राजधानी भुवनेश्वर रे ये मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आउ कार्यकारी करिवे नहीं। सरकार मध्य मुख्यमंत्री मध्य गाँ को जिबे, जिला को जिबे, लोकंकर गुहारी सुनिबे। मोहन सरकार आपण मानकर दुख तुरंत समाधान करबा पई बाहरी चंती आउ ताकु मध्य करूछंती। जदि कौन सी कार्यक्रम रे खिलाफ हब आईन अनुसार कौन सी संस्था ठेकादार कहीं भी ताले आपण जदि अपील करिवे ताले आपण मानकु आईनगत अधिकार दिया जिवो, सामाजिक सुरक्षा दिया जिवो एवं सबु बळे आपण मानकु जतनवान सहित साहाय्य सुरक्षा ये समस्त कथा को दिया जिवो। तो आपण झियो को आपण 50,000 टका बाहागर करिवे तो हैं, हाँ बढ़िया करी बाहागर करिवो, भुजी देबे, आम भुजी खाइबे जीवु। ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण को आउ खर्च करिया पई पड़िबो नाही। आम सरकार बापा माँ माने चाहती मो झीटी बा मो पुओटी गोटे बाहागर मु धूमधाम रे करी, बाण फुटब, रसणी साजिब, भल भोजीटे देवी, हैं से केउंझर भल खासी आनिकी देवी, एमती केते कथा हुए नहीं। कन्या विवाह योजना माध्यम सरकार सबू व्यवस्था करिवे, कन्यादान करिवे। आमर एठी उपस्थित थिबा आमर विधायक मंत्री माने आमर अपराजिता मैडम भी अछंती। मैडम अपराजिता मैडम शुणुना तो आपण कन्या विवाह करिवे नहीं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण कन्यादान करिवे। जो आमर गरीब बापा मार झील माने विवाह देवार जो असुविधा होती से आम सरकार नुआ योजना आनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये योजना रे आमर विधायक माने मंत्री माने आ सांसद माने आपण माने कन्यादान करिवे, से झीवर विवाह करेबे। जो मृत्युकालीन सहायता आगु दिया होता केते 2 लाख, एबे केते 3 लाख। सही भली भाव में दुर्घटना जनित यदि मृत्यु है काम करुवा समय आगु दिया होता केते, एबे केते बढ़िला कि नहीं। ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल आप या आज समारंभ आम करले, यह द्वारा कौन हम ना सहजरे एवं सुविधारे घरे बसिक आपण माने विभिन्न सेवा आपण माने पाई पारिबे। जय जगन्नाथ। आज आम समस्त गोटे पवित्र दिन, आनंदर दिन। आज आंतर्जातिक श्रमिक दिवस यही अवसर रे आज ये कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा मान्यवर मंत्री श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा जंगल परिवेश जलवायु विभाग जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय, मान्यवर मंत्री गृह निर्माण और नगर उन्नयन और साधारण उद्योग से आम गण उपस्थित थिले। बर्तमान नहांती कृष्णचंद्र महापात्र महोदय, मानवर सांसद भुवनेश्वर श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया, मानवर विधायक एकाम्र श्री बाबू सिंह महोदय, आम गण मेयर मैडम थिले, से भी अन्य एक काम चली जाइछंती। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा, श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती चित्रा अरुमुगम, समायुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, मोर प्रिय श्रमिक भाई और भौणी माने एवं एटी उपस्थित गणमाध्यम समस्त नेतृवृंद,
आज मई मास मे मासर 1 तारिख प्रति वर्ष आजिर दिन को मे मासर 1 तारिख को यह सारा विश्व पृथ्वी आंतर्जातिक श्रमिक दिवस भाव पालन करुछि। आउ से अवसर रे आमे समस्ते आज राज्यस्तरीय ये भुवनेश्वर रे अंतर्जातीय श्रमिक दिवस पालन करुछंती। आउ यही आंतर्जातिक श्रमिक दिवस पालनर शुभ अवसर रे आपण मानकु समस्त को मु अनेक अनेक आउ थे अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। आमे ये श्रमिक दिवसर महत्व एवं आमर कौन काम आमे केमिति न्याय पाइबा ये कथा को लेकर किछि कथा मु रखिबी। माँ माने टिके व्यस्त हेलेनी बाहर आसछंती भूख लागिलानी बोधे तो आमे निश्चित भाव रे भजन करिबा। बेसी मु समय नेबी नाही, समय टिके विलंब तो हेइछि और ता सत्य मध्य केमती शीघ्र कार्यक्रम सारिबा। मु निश्चित भाव रे आप मानकर ये समयर मूल्य को सठिक ढंग से परिचालना करिया पई मु देखिबी। दशंधि दशंधि धरी देशर प्रगतिर चक्र को श्रमिक माने अविरत भावे चढ़ई आउछंती एवं विकास रे निजर योगदान निरविच्छिन्न भावरे आपण माने समस्ते देई आसुछंती। एणु एठी ए श्रमिक दिवस रे जेतेबेले आपण माने विभिन्न सुख स्वाच्छंद उपयुक्त प्राप्य ये समस्त कथा को जेतेबेले प्रसंग आसे कथा आसे सेतेबेले केमती न्याय पाइबे, उपयुक्त मजूरी पाइबे एवं आपंकर घरर कौन सी असुविधा हेले किभली भाबरे संपृक्त कंपनी किंबा सरकार एमाने केमिति आपण मानकर से दुख समय छिड़ा हेबे ये कथा को लेकर सबु बड़े ये जो गोटे समस्या लगी थाए आउ सेथिपाई आपण माने न्याय पाइबा पाई लड़ाई करि थांती। आउ आजिर दिन रे मध्य आपण लड़ाई जारी रखचंती। आपण माने समते एठी आमर उपस्थित सम्मानित वक्ता माने अनेक कथा कही छंती। सेथिरे जे ए जो श्रमिक जो माने काम करुछंती आपण माने दैनिक 8 घंटा केते बेले 9 घंटा आउ केते बेले 10 घंटा भी करुछंती कि नहीं। जेतिकी समय काम करिया कथा ताठारु अधिक समय भी बेले बेले आपण मानकु केते बेले ठिकादार आउ केते बेले से संपृक्त संस्था आपण मानकु अधिक परिश्रम मध्य करौछंती। ये जो श्रमिक मानकर विभिन्न समस्या को लेकिरी जो लड़ाई होइथिला 140 वर्ष पूर्व मने पकांतु जहाँ एठी कहूतिले वक्ता माने मध्य 1886 मसीह ये लड़ाई विषय एठी आलोचना होइछि। मु लंबा कहबी नाही। सेटा होइतिला अमेरिकार चिकागो सहर रे एवं सेठी गोटे मार्केट थिला हे मार्केट आ सेठी से मार्केट ठारे विभिन्न समस्या लेकिरी अमेरिकार श्रमिक माने सेठी से माने दाबी करुथिले एवं तांकर दाबी थिला कौन एकत्रित होइके जो दाबी करुथिले 8 घंटा कार्य दिवस 8 घंटा विनोद आउ 8 घंटा निद्रा माने सोइबा ये प्रकार 24 घंटा को बांटी देउथिले से दाबी करुथिले। किंतु सेते बळर सरकार जे थिले से भाविले एमाने गोटे बड़ धनर सरकार विरोध में जाउछंती किछि गोटे बोधे एमाने दंगा करुछंती संगे संगे दंगा को दमन करिया पई से चिंता करिकरी तांको ऊपर रक्तर होली खेली थिले अर्थात सेमानंकु आखि बुझा गुड़ी मारी थिले। ये प्रकार जो अनेक दमन लीला रे पुलिस माध्यम रे जो हताहत होइथिले एवं ये आंदोलन किंतु थमिला नाही। जेतेबेले लोक गुड़ी खाइले लोक मृत्युवरण कले परवर्ती पर्यायर आंदोलन तेजिला अमेरिकार यूरोप को गला
ୟୁରୋପରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହା ଚାରିପଟେ ଚାଲିଗଲା। ଏଣୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେରିକା ହାର ମାନିଲା, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ଏବଂ ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେଇ ମୃତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେ ମଇ ପହିଲାକୁ, ମେ ପ୍ରଥମ ଦିବସକୁ, ମେ 1 ତାରିଖକୁ, ଆଜିର ଦିନକୁ ସିଏ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିବସ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନ ପରଠାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ସମୂହ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ଦିବସ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଥିବେ ଏଠି, ମୋର ଭାଇମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୈନିକ କାମ କରି ରୋଜଗାର ପାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ଯଦି କମିଗଲା, ଆପଣମାନେ ମାଲିକକୁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ହାରି ଗୁହାରେ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଆସିବାରେ 10 ମାସ ମାତ୍ର ହେଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ, ଆମ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଆମ ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏ ଚାଷୀକୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବେ ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେ କି ନାହିଁ? 800 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚାଷୀ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ବୋନସ୍ ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଲେ। କହିଥିଲେ, ଦେଲେ। ଆମର ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ମା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ସୁଭଦ୍ରା କହିଲି? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥକୁ SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ, ସେଥିରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବେପାର ବଢ଼ିଲା, ଆୟ ବଢ଼ିଲା, ଘରକୁ ଅଧିକ ଆୟ ଆସିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଇସାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଅର୍ଥକୁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 10 ମାସ ଭିତରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅନେକ କାମ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଶ୍ରମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷମ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତି ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ସୋମବାର ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବାରରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଏଇ ଗତ 21 ତାରିଖରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧିକାରୀ, ଅଫିସର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସରକାର ସବୁବେଳେ କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଦିନ 7,000ରୁ 8,000 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। କେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ, ଗୋଟାଏ ବେଳେ ସାରିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ରୋଗୀ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରଖିଲୁ, ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରେ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଗଲା।
विभाग आप्रुव करले शेष में मुख्यमंत्री आप्रुव करले एवं लोक मान लक्षे 2 लाख 3 लाख टंका पर्यंत से प्रदान करागला गरीब लोक मान समस्या को लोकंकर सरकार बा आपणकर ये सरकार महान सरकार आपण मानकर दुख तुरंत समाधान करने बाहरी आउछंती एणु मोर आपण मानकर कहवा कथा जे आम सरकार संवेदनशील गरीब लोक मानकर आपण मानकर सबु बड़े अच्छी से जो समस्या आसो तार समाधान करने निरंतर भाव में आम सरकार उद्यम जारी रखिंट आम ये सरकार जो श्रम कर्मचारी राज्य बीमा विभाग जो अच्छी ये विभाग मंत्री एठी आमर बसी गणेश राम सिंह खंटिया महोदय आमर उद्देश्य होची जे विभिन्न संगठित संगठन एवं अणसंगठित क्षेत्र जो अच्छी कोठाबाड़ी विभिन्न जगह रास्ता घाट जो काम होची ये अणसंगठित अच्छी एवं संगठित जो गुड़िक विभिन्न रजिस्ट्रीभुक्त कारखाना विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान रे काम करुवा तांको संगठित कहा जाए ये समस्त को मिसेकरी जो क्षेत्र में जो आपण मानक जो नियोजित करा जाए ये आईनगत अधिकार दि जाए आपण मानक जदि कौन सी कार्यक्रम रे खिलाफ हम आईन अनुसार कौन सी संस्था ठिकादार कहीं भी ताले आपण जदि अपील करेंगे ताले आपण मानक आईनगत अधिकार दि जाव सामाजिक सुरक्षा दि जाव एवं सबु बड़े आपण मानक जत्नवान सहित साहाय्य सुरक्षा ये समस्त कथा को दि जाव से आज राज्य सरकार तरफर विभाग माध्यम श्रमिक वर्ग तथा सेमानकर परिवार सुरक्षा सामाजिक कल्याण निमंते आज आम सरकार आम विभाग ये विभाग श्रम विभाग सुरक्षा एवं सामाजिक कल्याण बाबद जुगान्तकारी एवं त्वरित पर्यायर केमती आपण माने न्याय पाई पारिबे एवं आपण ये समस्त कथा को आम सरकार समस्त कथा को चिंता करुछंती आउ सेथिपाई आपण माने समस्त जानती यही विभाग अंतर्गत जो ओडिशा कोठाबाड़ी एवं अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड राज्यर निर्माण श्रमिकंकर सामग्रिक विकास सहित कल्याण निमंते बहुत दृष्टांतमूलक पदक्षेप नौछंती जहाँकि ये आमर मान्यवर मंत्री महाशय विभागर एवं सचिव प्रमुख शासन सचिव मैडम ये कथा आपण मान पाखरे कथा रखिले चीफ सेक्रेटरी आपण मान पाखरे अनेक कथा रखिले ये जो कथा गुड़िक रखिले निर्माण श्रमिक कल्याण योजना तार सफल रूपायन शिक्षा सहायता जमीती ये किसी झील माने आसिले तांकु आमे पाठ पढ़ापाई आर्थिक व्यवस्था करी पैसा देलु चेक माध्यम रे ठीक सेमिति विवाह सहायता मैडम आज विवाह सहायता दिगला कि नहीं क्या प्रिंसिपाल मैडम चित्रांगम मैडम आज विवाह क्या देले कि चेक गोटे देले गोटे कार्ड 50,000 टंका आम देले किए से जहाँ दिगला छिड़ा हल 50,000 टंका दिखाई विवाह कौटी घर हैं खोर्धा आप झील आसी ना ठीक अच्छे तो आप झील को आप 50,000 नहीं बाहर करेंगे तो हैं हाँ बढ़िया कर बाहर कर भोजी देवे आम भोजी खाया जीवु बस तो गोटे विवाहर सहायता आम आर्थिक सहायता देलु 50,000 आहरी अधिक भी खर्च हम किंतु आम गोटे आर्थिक सहायता सरकार माध्यम देलु से निश्चित भाव में ये गोटे साहाय्य है कि नहीं एबे आम सरकार आहरी गोटे योजना करिसेंती जानी थांतु माँ माने कौन सेटा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आपण को आउ खर्च करने पड़ो ना आम सरकार बापा माँ मैंने चाहती मो झीटी बा मो पुओटीर गोटे बाहागर मु धूमधाम रे करी बाण फुटब रोषणी साजिब भल भोजीटे देवी हैं से केउंझर भल खासी आणिकी देवी एमती केते कथा हुए नहीं किंतु तेल लुण दुनिया माने अभावग्रस्त दुनिया ये दुनिया रे आमे एते पैसा कौटू पाइबा
ଯେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଗରିବ ବାପା ମା' ମାନେ ଭଲ ବାହାଘର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କର ମନର କଥାଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆମର ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବେନି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଆମର ଗରିବ ବାପା ମା'ର ଝିଅମାନେ ବିବାହ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା। ଏ ଯୋଜନାରେ ଆମର ବିଧାୟକମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ସାଂସଦମାନେ ଆପଣମାନେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ, ସେ ଝିଅର ବିବାହ କରାଇବେ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବିବାହ କରାଇବା, ଭୋଜି ହେବ, ରୋଷଣୀ ଆସିବ, ବାଣ ଫୁଟିବ, ଭୋଜି ହେବ, ଆଉ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ବି ଦେଇକି ପଠାଇବା। ଆମେ ଇଏ କାମଟି ଆମ ସରକାର କରିବେ। ଭଲ କି ନାହିଁ? କରିବା ତ ଇଏ କାମ ବି କରିବା। ଆଉ ଏ ଶ୍ରମିକ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ବିବାହ ସହାୟତା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ଭଉଣୀର ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ବହୁତ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବି ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା, ମରିଗଲା ପରେ ବି ଆମେ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବି ସହାୟତା ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଆହୁରି କେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରିବା, ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କେମିତି, ଆମ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେତେ? 2 ଲକ୍ଷ, ଏବେ କେତେ? 3 ଲକ୍ଷ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା କେତେ, ଏବେ କେତେ? ବଢ଼ିଲା କି ନାହିଁ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ଯଦି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଏବେ 27 ଲକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସହାୟତା ବାବଦରେ 3,951 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଗଲାଣି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଆଯିବ। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗତ 10 ମାସ ପରେ, 11 ମାସ ହେଇନି, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 370 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲାଣି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକକାଳୀନ ପାଖାପାଖି 3,000 ଯୋଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ସରକାର ଆଜି ଆମର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ମାଣ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁଟା ଏବେ କାମକୁ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଟିପିକିରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରମିକ ସାଥୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଏହାକୁ ଆଜି ସମାରମ୍ଭ ଆମେ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସହଜରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଘରେ ବସିକରି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନବୀକରଣ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧୀନରେ 60 ଗୋଟି ବର୍ଗର ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
आम सरकार आसिला परे सर्वप्रथमे जो माने अर्धकुशली प्रथम कुआ जाउछि बोधे अणकुशली जे प्रथम आसी काम करिवो अणकुशली तापरे जे काम शिखिला एक्सपीरियंस हला अर्धकुशली तापरे जे पूरा काम जानिगला कुशली तापरे जे पूरा एकदम मास्टर बनिगला बहुत बढ़िया काम करुछि सी ताकू कौन कुआ जाए अति कुशली। ये समस्त आम सरकार आसिला परे 100 टंका गत 10 मास भितरे मात्र 10 मास भितरे 100 टंका तांकर वृद्धि करा जाइछि एवं आपण माने आहुरी मध्य खुशी हेबे जे आपण मानकर सर्वनिम्न मजूरी आपण मानकर गत अक्टोबर मासरे आपंकर जोटा कौन कहते भिड़िए भैल्युएबल डियरनेस अलाउंस तो हाँ हाँ भेरिएबल एथिरे आपंकर ये भिड़िए माध्यम गत एप्रिल मासरे आपंकर भी किछि बढ़ा होता टिके कम बढ़ा होता केते 2 टंका आंगुड़ी देखी 2 टंका बढ़ा होता एवं एबे एप्रिल मासरे आपंकर 10 टंका पुणी बढ़ागला बुझीपारे कि नहीं एणुक आपंकर एबे बढ़िक केते हेलानी अणकुशली को 452 टंका अर्धकुशली को 502 टंका कुशली को 552 टंका एवं जोटा अति कुशली जोटा कहते 602 टंका पर्यंत ये वृद्धि होगा द्वारा आपण मानक आउ किछि घर को रोजगार आसीबो आपण माने निश्चित भाव में आप अर्थनैतिक दृष्टिकोण टिके आगक बढ़े एणु निश्चित भाव में आपण माने जो निरंतर भाव में ये काम करुछंती आगामी दिन में अनेक योजना आपण मानकर हेबा पय जाउछि मु एथिरे आ गोटे कथा कहिकरी मोर वक्तव्य शेष करी सेटा होउछि जे आमे आजी जो प्रथम पर्याय रे भुवनेश्वर रे जोटा करले प्रमुख श्रमिक प्रतीक्षा स्थान डुमडुमा एवं कल्पना छक ठारे ये दुईटी सारा बहुमुखी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र जो उद्घाटन करा जाइछि सेथिरे जो आमर श्रमजीवी माने जो माने जेभली भाव में असुविधारे पड़ुथिले सेई माने किभली भाव में अपेक्षा करुथिले खरारे वर्षारे शीतरे एवं उपरे सेट नथिला विभिन्न प्रकार व्यवस्था नथिला पानीय जल नथिला शौचालय ठीक भाव में नथिला पार्क से पाखरे करिवार कौन सी व्यवस्था करा जाय नथिला आउ एबे आम सरकार आसिला परे ताकू गुरुत्व दिया जाय करी आज करा जायछि आउ सेथि पई हमर सांसद मैडम एथिरे भारी खुशी व्यक्त अछंती कायना तांको एरिया रे एटा करा जायछि तांकर लेबर माने सेठी आसुछंती जाउछंती एबे सुविधा से माने सब पाइबे आपण मैडम देखिया पई जिबे केमिति व्यवस्था हेइछि आउ कोन करा जिवो जदि सेटा भी आपण जदि प्रस्ताव देले ताहा भी आमे ताको पूरण करके देबा एवं सेतिकी केवल नुह मु चाहूँगी यहीटा केवल खाली भुवनेश्वर करवा कि आमे टिके अन्य शहर को भी आमे जिबा सेतिरे कटक को भी जिबा राउरकेला जिबा केन्दुझर जिबा कोरापुट जिबा प्रति जिलार जोठी लेबर मान को नहीं करी ये प्रकार प्रतीक्षालय हेबार आवश्यकता अच्छी से प्रतीक्षा केन्द्र मान आमे करिबा एवं से मु आमर प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम अच्छी तांको मु कहबी आपण ताहार इनक्वारी करी रिपोर्ट बनातु एवं से जगार मध्य आमे करिके तांको पई ये समस्त व्यवस्था आमे करिबा बहुमुखी श्रमिक प्रतीक्षा केन्द्र स्थापन निश्चित भाव में आज मु घोषणा करली खूब शीघ्र करा जिवो विभिन्न जिलार विभिन्न शहर मानकर ये कार्यक्रम को आमे त्वरान्वित आमे करी पारिबा एवं ठीक सही भली भाव में आज गोटाए कथा ये अनेक समय रे आमर बहुत लोक आज दिन में बाहर को काम करने जाऊँगी ना दादन खटिया कहती जोटा जाऊँगी आज भी लोक जाऊँगी कौ जिलू बेसी जाती नुआपड़ा गंजाम भी बलांगीर एरिया रू कलाहांडी एरिया रू भी बहुत लोक जाऊँगी दादन खटिया कौन पाई जाऊँगी आम राज्य काम नहीं ना अच्छी
ନା ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ତ ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ବର୍ଷ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4 ମାସ ପାଇଁ 6 ମାସ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ବର୍ଷ ତମାମ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର 70,000 ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ଯାଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ। ଜଣାପଡ଼ିଲେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ଘରକୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲେ, କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିଏ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସିଲେ, କିଏ କେଉଁଠି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେତେ ଲୋକ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କାଲି ଏଇ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚେନ୍ନାଇରେ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ, ଆମର ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଏ ବାବଦରେ। ତାଙ୍କୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକରି ତାଙ୍କର କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବାହାରିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ବି ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ଆମର କେଭିଜି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଲିସି ଆମେ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଠୋସ୍ ଆମେ ଏ ପଲିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସିଏ କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅତି କୁଶଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସେମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଆଧାରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏଇଠି ଆମ ଲୋକମାନେ କାମ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲୁ, 17 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର MOU ସାଇନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ କାମ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ 13 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରିବେ। ଏଥିରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବେ ଏବଂ କାମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ, ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ କଥା ହେଉ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ହେଉ ବା ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯଥାର୍ଥତା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଟା ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ। ଇଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଭାବରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ମିଛଟାରେ ବୁହିକି ନେଇକି ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଛିଡ଼ା କରିଦେଉଛି, ଆମେ ବୁଝିନାହୁଁ, ନ ବୁଝିକରି ଆମେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଦାବି କରିବା, ଆଉ ଦାବି ମଧ୍ୟ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଇଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସରକାର ହେଇଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରର କଥା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକରି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବ୍ୟବସାୟିକକରଣକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଉପଯୋଗ କରିକରି, ଟେକ୍ନିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିକରି ଆମେ ଯଦି କାମ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସରଳ ହେବ, ସହଜ ହେବ। ଟେକ୍ନିକାଲି କଲେ ଆମେ ଆହୁରି ତାହାର କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ଗୋଟିଏ ପରିଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ
जो अच्छी से परिश्रम पोर्टाल माध्यम विभिन्न श्रम आईन अंतर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस आदि ऑनलाइन सेवा प्रदान जहाँ जो करा जाउछि ये बसिक जो आपण मैंने घरे या बसिक करें ये सुविधा मुझे रिपीट करी कथा को कहूँ जे निश्चित भाव में यह करने द्वारा आम धीरे धीरे आम समस्त कथा को जापर आश्रयस्थली विभिन्न प्रकार आपण मैंने केमती रे तार व्यवस्था आपण मैंने केतेबेले भुवनेश्वर आसबे भुवनेश्वर केमती रे ताहार व्यवस्था आम सरकार गुरुत्वर सह विचार नौ आगामी दिन में करेंगे। परिशेष आपण मानक समस्त धन्यवाद दूची आपण मैंने समस्ते आज कार्यक्रम आसी कार्यक्रम टिके विलम्ब हो सत किंतु आपण मैंने बहुत समय धरिक ये उपस्थित थिबारु आपण मानक धन्यवाद दे मु मोर वक्तव्य को ये मु शेष करछि। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद। श्रम एवं जयते। मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुछि कि आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूथिबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।